Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan YouTube News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Lily J ya. Sepak terjang dari Lily J, pasti sebagian dari Anda ya, sebagian besar pasti sudah mengenal atau tahu lah yang namanya Lily J ya, yang videonya viral bagaimana dia bertanya tentang Islam kepada teknologi AI bernama ChatGPT, dan videonya sudah menyebar kemana-mana dan dia sepertinya memang sudah memeluk agama Islam ya, dan belum juga dia berlama-lama dengan Islam, tapi rupanya dia sudah banyak sekali menginspirasi orang, bahkan dia sudah membimbing orang untuk bersyahadat. Beberapa kali kita bisa tengok di videonya, Anda bisa cek di video YouTube-nya Lily J. Dia sudah banyak sekali membimbing, bukan banyak ya, ada beberapa orang yang sudah dia bimbing untuk memeluk agama Islam. So, are you ready? Take a deep breath. When you're ready, so we're going to say it in English first, and then we'll say it in Arabic. All right, so your right hand, just point your finger up. I bear witness. I bear witness. That there is no God but Allah. There is no God but Allah. And I bear witness. And I bear witness. That Prophet Muhammad is his messenger. That Prophet Muhammad is his messenger. Alhamdulillah. And now we'll just say it in Arabic as well, just to make it official, but the English is just as important so you understand what you're saying. Yeah. أشهد أشهد أن أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations, brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satunya ini dia. Dalam video ini berjudul Ibu dan Anak Memeluk Agama Islam. Nah, ini kita tampilkan video pendeknya yang sudah kami translate. So emosional ya, syahadat, ya, emosional syahadat ibu dan anak. Tapi kita tampilkan video pendeknya. Anda kalau pengen nonton video panjangnya silahkan tonton di channel Lily J. Hey guys, I'm just off to dinner. A sister contacted me yesterday. She's really interested in learning more about Islam. Sat down, ordered food, and started sharing our stories. I had cancer nearly 6 years ago. It happened so quickly. I was a healthy person. I just remember the day I was going in for my operation, and I thought, you're on your own. And I just remember it. That would have been scary. I remember it being really cold. It's a big wake-up call, isn't it? With your cancer, it could have easily been the end. God allowed you that time, maybe. Yeah. We sometimes forget and take that for granted. We don't realise how fortunate we are to have these working bodies, to be able to see, to be able to taste, to be able to smell, to be able to run. So sometimes we take this for granted and don't realise what God has given us. So then we got to go, okay, well, God gave me all this. What does he want from me? Saying that we should pray. Absolutely. Our stomachs need food. Our soul also needs to be fed as well. You're starving your soul by not praying. We literally talked for hours about life, about God, our purpose. She was so curious and so eager to learn. She even told me she wanted to learn how to pray to really connect with God. So we made a plan to meet at the mosque. The azan was going off as we arrived. It was so beautiful. It was right by the ocean with so much Masjidnya bagus sekali ya, dekat tepi pantai, di tepi pantai. history. I gave her a hijab to keep. She followed me in prayer, and then she asked me to teach her the Fatiha. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. After the mosque, we went back to her house for tea and some more chat. Believe it, she asked me to go over the Fatiha again. I've been following Lily for a long time and trying to listen to what she was saying, and I wasn't sure, and now I understand. My daughter said she was here, and I said, why don't you message her? And she said, oh, she's got millions of people that message her. This is the reason we met. Everything happens for a reason. Honestly, Allah works in mysterious ways. You plot and plan, but Allah is the best of planners. I found it in here very comforting. Nobody's perfect. I made some mistakes and it made me feel comfortable. And I said it again, I'm so glad I met you, honestly. I truly feel that things are going to change for me from now on. Inshallah, inshallah. You'll
you've allowed God into your I heart. feel something is going to change. And it did. The next day we Mashallah. went for coffee. You won't believe what happens next. She wanted to take her shahada. She was ready to dive headfirst into the truth and allow God into her heart. I was speechless. I was so emotional. I bear witness That there is no God but Allah. that there is no God but Allah. And I bear witness. I bear witness that Prophet Muhammad is his messenger. I was just so grateful to God for allowing me to witness this and be a part of her journey to Islam. Jadi wanita ini pernah mengalami kanker, penyakit kanker 6 tahun ya. Luar biasa apa yang dialaminya, sehingga dia minta bantuan Lily J untuk bagaimana caranya berdoa, mendekat kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan seperti itu. Setelah beberapa hari, ya ini pertemuan beberapa kali gitu ya. Dan luar biasa ya usahanya Lily J untuk membimbing wanita ini, dan akhirnya dia pun mantap ya memeluk agama Islam setelah belajar bagaimana berdoa dan merasakan di dalam masjid, kemudian memakai hijab, bahkan belajar surat Al-Fatihah ya. Dengan segala kekurangannya, Lily J telah membuktikan bahwa dirinya adalah seorang muslim ya, seorang muslimah, bahkan sudah menginspirasi banyak orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Nah, di Masjid Indonesia di Belanda juga terjadi pengislaman seorang pemuda ya, dari Indonesisch Kulturcentrum SGB Nederland ya. Jadi SGB Nederland ini adalah ya sebuah komunitas muslim Indonesia di kota Utrecht, Belanda. SGB Utrecht atau Stichting Generasi Baru SGB Utrecht merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh masyarakat muslim Indonesia di kota Utrecht, Belanda. SGB mempunyai impian besar untuk membangun dan mendirikan pusat aktivis dakwah, edukasi, dan kebudayaan. Nah, di Masjid SGB Utrecht ada seorang pemuda yang bersyahadatnya. Momennya langka ini terjadi pada subuh hari, Masya Allah, kemarin. A new brother was converting Islam in SGB. Subuh yang penuh berkah di Masjid SGB menyaksikan saudara baru mengikrarkan syahadat pertama kali di rumah Allah yang baru ini. Jadi ini masjid baru dari komunitas muslim Indonesia di kota Utrecht. Welcome brother. Semoga Allah istiqomahkan di jalannya, amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ada beberapa orang ya di tempat lain juga memutuskan memeluk agama Islam. Kita lihat dari Toronto, Kanada, sebagaimana dipublikasikan oleh seorang pendakwah bernama Abdullah Anik Mirza di Toronto, Kanada. Jadi setelah 3 tahun mencari kebenaran dan merenung, seorang wanita akhirnya memutuskan memeluk agama Islam, ikut agama suami dan anaknya di dalam agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada yang lebih baik daripada seluruh keluarga bersatu dan lengkap sebagai orang-orang beriman yang seiman. Alhamdulillah, selamat datang dan selamat jika ada yang membaca ini sudah menikah atau menjalin hubungan dengan seorang muslim. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah belajar tentang Islam dan memeluk kebenaran, serta menjadikan hubungan mereka diberkati dan utuh dalam pernikahan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Allah, tidak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu atau apa yang telah Anda lakukan. Anda memasuki Islam dengan keadaan yang bersih. Mr. Rose, alhamdulillah, you've decided to become a Muslim. So we will do the Shahada. The Shahada is the testimony of faith. It's like saying, I love you to God. But what we're saying is we're testifying to His oneness. So you'll say it first in Arabic, repeat after me. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abdu abdu wa rasuluh. wa rasuluh. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God except the one true God, except the one true God, Allah. Allah. and I bear witness And I bear witness that the Prophet Muhammad, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is his final prophet is his final prophet and servant. and servant. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allah. Alhamdulillah.
May Allah bless you, Rose. Welcome to Islam. All of your sins are washed away now. Jadi wanita ini berbeda agama ya. Suaminya telah lebih dahulu memeluk agama Islam dan anak-anaknya juga. Dan pada akhirnya wanita yang bernama Rose ini memilih Islam juga ya, bergabung bersama suaminya setelah 3 tahun pencarian. Masya Allah. Nah, dari Northwest Dawah Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berpusat di Portland, Oregon, United States, Amerika Serikat, seorang pemuda bersyahadat memeluk agama Islam di Masjid Abu Bakar, Oregon, dengan satu aktivis masjid dari Northwest Dawah Foundation. Nah, kabar baik juga datang dari Imam Samsi Ali, ya, imam Indonesia yang luar biasa di Amerika Serikat, ya, imam asal Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat, ya, imam Masjid Jamaican Islamic Center di kota New York, Amerika Serikat, baru saja mempublikasikan seorang pria bersyahadat bersama beliau, ya, dibimbing oleh beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu lagi, saudara kita memutuskan menerima Islam sebagai jalan hidupnya, namanya Elvin, warga Amerika keturunan Guyana, ya, keturunan Guyana. Guyana ini adalah sebuah negara kecil di benua Amerika Selatan, ya, di benua Amerika, tepatnya Amerika Selatan, berbatasan dengan Suriname dan Venezuela. Lahir dan besar di keluarga Hindu, alhamdulillah setelah diskusi beberapa kali dia yakin jika Islam adalah jalan hidup yang benar baginya. Elvin memilih Aziz sebagai nama barunya. Doakan semoga istiqomah. Yeah, saying these 2 sentences first in English, and then I'm going to say in Arabic, inshallah. Say first, in the name of Allah, In the name of Allah, the most gracious, the most gracious, the most merciful. the most merciful. I declare my faith I declare my faith. that there is none worthy of worship There is none worthy of worship but Allah, but Allah, and I declare my faith and I declare my faith that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is Allah's messenger. is Allah's messenger. Now in Arabic. Bismillah Bismillah, ar-Rahman Ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu an la ilaha Allah ilaha illallah. illallah. Once again, ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah. wa ashhadu Ashhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Takbir. 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 I'm sure you have heard a lot about takbir, but it's not something dangerous. It is the way to express ourselves that we are so happy for you. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to strengthen you. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide you and protect you and become a great Muslim, inshallah. Congratulations after salat. Alhamdulillah, kita saksikan bagaimana cahaya Islam terus bersinar di berbagai wilayah di belahan dunia, Australia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Kita patut syukuri, kita ucapkan selamat kepada mereka, saudara-saudari baru kita yang telah memeluk agama Islam ini. Semoga mereka istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya dan dijadikan muslim-muslimah yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja konten kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Jangan lupa di share, subscribe, dan like konten video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.